RIPENGRANG sakan tikorum saksua to ang kita kupa video na jera ko jang ada chung video ko third nam ya mo do chung make video kon kang na ta man first to guda kya chung make fi kon game mo da batai tikna da de relax rang ore se ha de kom kon relax rang ore se don mani ha de kimna da chung photo na effect add ka ku jamo photo na chung add ka gen effect dikna da chung skang pa video ko atini china mor pengrang ni na chung effect add ka gi ja ko skang I was born to conquer. I was raised and trained for war. I'm a Spartan soldier till my life. Yeah, dekna ching dode effect it khagu chau kun naman amor pengrang dekna daudan ching effect it khana daudan ching effect it ka tanok mo tikna daudan ching ya first kapana ya video photo ro kapana ching meke mai effect kon atanang gen mo dimna talni video de bangjar pengrang easy effect dalde aching takpe tak rakai gen video dekna effect pa bang jani man mo na da ching pengrang dekna yan aching ami shot ken mai bachi ne dekna ya yan na ta ban ya ching ya khama o ya ko click aching skang pa sorry ni ko click abo dekna ching yan na ta man dinga ya add effect mai ba effect search ka ba dekna da ching ya effect ko click abo effect click kan jaman add effect ya na ta hai ko da ching ne ko sa ko search ka ba donga ya ko sa ko search ka ba donga ya ko chin de search ka na mo dekna do na chin no first to tiles ko bo ne ne tiles ne tiles na ka ta ha ya ko sa ko na ka ta tiles ya na ka ta tiles dekna do na chi ko click again tiles ko nai ko chin de standard setting da pena khamo sia standard setting takim na ta da ching mamang ka pa ni ko kalak na ta jo ha dekna mero ko on ka na mo mero ko da chin on ka thina na ya tiles di ya ching mai barang ko TARIO de di photo ko alamla move effect namang TARIO de mo move wat namang TARIO de dekna da chung tiles ni zaman da ba chung add effect ne add effect tak thai bo add effect takim na da ba thai ko sa ko search ka pa donga ya ko sa ko search ka ba donga ya dekna chung da de ko search ka thai gen chung da de mai ko search ka na ta nang gen more pengrang dekna da de nyang bo dekna chung da de oscillate ko nang gen mo oscillate ko nang gen oscillate ko click ka bo dekna ya kam standard setting da ban ta ha ya bang a kam ni option bang an de ya first ko standard setting donga standard setting rak mo takim na da chung standard setting ko ya ma ba standard setting da kimna da chung angle ko 90 minus un bone pengrang plus un jai ko da alda chung minus de thres kana mo ye video de my 90 minus ne 90 minus takim na da de mo frequency ko chung byte ton na tanam gen chung 30 round na mo 30 hertz round na 30 hertz digna da chung magnitude ko de magnitude te ayen magnitude ko de kalak na tanang jo mo nina da chung da ba add effect tak time na ko sa ko search ka pa da shi na sung mi spong ha dik na sung ma shi gen mo nimna da chung swing ko ba na tanang gen sorry SW ko seta na khata yan swing le ya na khata hatik na do dan chung ya standard setting na ko bai ko ba imna da de mo le kimna da dan chung swing ko me ki Tarigen na first dan chung mai ba 70 hertz na mo 70 hertz batang ya na ongonok to ong ha tekna da chung angle ko bai ta ni to na gen mo de chung angle ko de minus 2.0 mo 2.0 rang tin 2.0 dekne ko chung to de angle 1 ko thaya mo first to angle 1 ko thaya dekne to da chung ya khamo angle 2 nu ka mo repeng angle 2 nu kya khamo option dekne to da chung ko plus 2.0 nu skana plus ne ko ne minus ung jap san digi mai ba plus 2 ska bai ko de mo imna do da chung ong ai no de dekna face ko de kalak na nang jo ha dekna do da chung mai khura banag ta nang gen petal verb khura banag ta nang gen mo do da chung ta ta chung add effect change add effect ko pa chung ko pun khura banag ta nang gen petal verb ko na ko sa ko search ka thebo ya na kata first to dekna do da chung ko ba option digi standard setting wa kana mo ya na kata standard setting ya ko do da chung click ka nang gen dekna Taude aching ya petrol ko baita Tarigen aching magnitude chung 20 gen mo 20 don tok pogam kan magnitude TARIA onde dekna magnitude ko aching 20 don gen na detail ko baita rang don nam gen ni na mo first keep mo aching first keep mo aching 1 why any de
option y gen kon na last chi ching comment na mo ti rang comment na last chi de bai tarang nam gen 61 rang do ti na mo dake rang we mai na ino graph nang jo ching graph na ta nang jo nei ko de khalak na nang jo mai no ko de na de di kong effect ni bo na da kong gen ko rang na do dan chung mo tau de ini aching tau de the film effect ko et kang na mo tau de aching yai ko et ngonok tak na aching ni dal de video khan diken pengrang na sung nam ni achung aro tau de easy effect dik na thara khai gen mo yal chua nimna tau da aching first to aching ni na ba tiles ko rubber pengrang ni tiles ko ata nang thelaya tiles ko de gumuk mai bana na aching tiles ko de nang thelaya mo tiles on jo de photo rang ko kir khot tin kono mai barang ko gismi kono kaching background ko barang ko ni kani kumana chung tiles ko ne nimna da chung mai ko bana ko nangen web ko search kabo ni web ya ko sapona ta dik ni ko standard setting lakpo dik na da chung web ko first keyframe mo bai ta nangen last to chung 0 na chung mo last to 0 dik na chung da first to the 100 down at the way 100 namgen 100 namo nimna do da chingi ko grab khagen mo ko do da ching grab khagen takimna digi sal do tebo nimna do da ching angle mo ya angle ko ching 45 plus to namo 45 plus takimna da odi spacing ko ching 9.4 rang don gen mo 9.4 di rong gen de kemna do da ching magnitude ko bai ta ni magnitude ta ching bai do nai na de magnitude ko ching bai ong ba ching do di ko first keyframe mo bai da ken da ken last keyframe ma ching 0 ga ken mo 0 ga ken de kemna do da ching magnitude ko ching graph na ta nang gen ta kemna di sal do ta bo magnitude ko ba na da de web angle ko mo web angle ko do da ching 45 minus 45 plus so again 45 plus takin na do di kre ching thari na ta nang jo ha eno ke effect na da ode chi circular wafer ko khra bana ge ne ne da ba 8 effect tak bo di na search ka thana gen mo ya ko sakona ka ta ha tik pa da option digin standard setting da kan thana gen de na da ode ching first keyframe mo make ya ching first ni ko na khalak na ta nang jo tik ne frequency ko direct mo frequency ko da ode ching first keyframe mo ching 8.00 ni mo sorry aro ulta sa salat man yang ba 8.00 na mo akem na da de ong ha mo na do dan ching ya last chi de 23 ons kana do de last chung ja ching ni si phone again mo ya jang chi ni mai ba si phone again ching ko de da na do dan ching ya takirong again mo pero titi mamang mai ba kim no again ching na do dan ching ko grab ka jowa na radius mo ya kha ma wa chung ya frequency ko chung do da mo dik ne strength tunga ya face tunga dik ne do da chung ya radius ya chung mam ko khalak nang jo radius ko full kai bo mo radius ko full kai bo dik ne do da chung mai ba ko puni effect ko nai bana ko puni effect ko na chung do de mai ko ra bana tunang ge na chung motion blur ko ra ba nok pa chung do de ma chota nok dik ne effect motion blur ko ra bana motion blur na chung motion blur ko de khalak na ta nang jo ma mang ko khalak na ta nang jo dik ne do da chung exposure ka ma ko ra bana mo ma shading convert pena dik ne sketa ko de thara khalin kyan dan thai sketa ko dik na nimna do da chung standard setting dak nai ko ba ma shading mo chang ko rang de alum la di da o chung chang ba ko rang de ma shading effect rang ko ma shi ba ko rang de dik ne do da chung ye exposure ka mana first last na de 0 mo last na 0 ka lat po de kina chung yo first na de full na bo di ko full ta na mo dik na do de aching exposure ko graph kana ta nang gen di ra dot po na da dan chi kon chi digi salba na gen mo aching tak plug re ma ba di chung graph chana gata
tigra banangen na daudan ching oha dekna daudan ching oha mo effect on rang de machota ha dauda ching ko mekna tanangen ching ya khama ching ya mai ba o effect khama o 3 mai ba option ke ya 3 dot na dauda ching ko mai ba copy kan aga tanangen mo ya hamis ko tinga ya na dauda ching ko copy kan aga tanangen inko click khabo dikna ya copy effects ni ya mo pengrang copy effects ko dauda ching click khabo dauda dekna ching gen photo donga batte ge photo ching ya gamak na dauda ching copy face effect takkan sekarang tak face effect tak kita boha dikna da udah cing ngai nok ni zaman de da cing ko effect ka ani zaman cing de video ko play ka ini namo pengrang de kem na making simple effect tak kaya video cing dikna de ko macutan zaman video ko play ka ini kan dikna effect ko orang dong ai ha kemukan to da cing macutai ma ba video dong ai nok effect ko orang de na bằng trên nó ha mo dik na do dan chung na ba kini na ba play ka ini na mo Jadi kemudian pengen dah ceng video dia wah dia kena ceng efek kena gemukan cuma dia kemudian dah ceng pengen langsung jemang anak angin channel na kita lebih apa ini ya ceng dia kena subscribe kode kai itu nama apa dia kena sakan cikun mukcala yang video mana